ହେଲା ତ ଆଉ ଟିକେ କମେ ଅଧିକା ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ପିଲାମାନେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିବାରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଏ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବିଚାର କରେ ଦେଶର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆ ଯିଏ କିଛି କହିବ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ତା ପିଠିରେ ଖୋଲିବି ଗାଡ଼ିଆ। ଠିକ ଅଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ହଁ ଟିକେ ବାଗେଇ भाई और बहनों मित्रों कैसे आज ये कार्यक्रम भल लगुची आप लोगों के लिए ये जो योगा महोत्सव है बहुत अच्छा है मित्रों भाई और बहनों दस थर कहीं भाई और बहन को से रोल से तुम मत जा गोटा बुलाई देगी टिके 80 वर्षर बुढ़ा तार पोस्ट काटिन रोग झाड़ा होना कौन ढाल धर भाई मुझे प्रतिभा देखिए चुट्टी लगे बुले की बरा दुकान ये दुकान मैडम मैरेज कर एक्चुअली तुम्हारा बहुत टैलेंट अछि तारा एटा कोन पाक चकुडी जोई दे के आइने ना ए तेरे ओडा मेंढा बळिया चुटी आइछि मेंढा बळिया बोबा आपण मते कोन जाने तोते एटी जज मु डाकिछि माने जा कहबी सेया करिवु अच्छा आपण को मु ओडा कथा कहबी कोन पछन ओडा जोरदार करताळी दियंतु शंकर बाबू सब बळे स्त्री लोक रोल करंती हां कि नाही आपण ओडा रोल करी देखिया पड़े मैडम टिके रू मु जानि गली ये शंकर बाबू टिके आगु आस सर सर एटी एते सुंदर सुंदर स्त्री लोक माने अछंती मो कौन स्त्री लोक रोल लगे गोड़तले पड़े आप मो धनटा जी कहू आगुरी जो आम गाँव में ड्रामा हुए लोक मैंने धान चाउल आदाय करके ड्रामा करते अच्छा अच्छा जिते भिलियन बाहर स्त्री लोक मैंने बहीदेवे किंतु गोटे कथा समाधान स्त्री लोक मैंने भारी दुखरे बहीदेवे आ गोटे कथा कहे चोकनिका केते मरब के भिलियन मानक भारी राग केमी पुलिस आसिक आरेस्ट करके नहीं जाते तेणु आपणकर मोर गोटे सीन करके देखेबे आपण स्त्री लोक मुझे भिलियन डेगा ठीक अच्छे मु कर डेगा मनीषर किसी ना ना डेगा अच्छा ये लेडीज रोल कर किसी असुविधा ना बोले ये जो रोलटा करने मत बहुत कष्ट हुए कहीं जो स्त्री लोक मैंने जो भाव में आजिकल सजौन पार्लर वाला बेसी सज कर पार्लर वाला पाखे जी जंत्रपाति अच्छी कौन सी दुनिया क्या पाखे नथी तुम मोर जब गोटे छोटिया व्रण होता तुम जो पार्लर कह व्रणटा है काढ़ी दियो अच्छा से सागे सागे कईची रेंची छुंची डांफण सूता क्रीम अठा बाहर कर चारिटा लोक मिसिकी भर टाणी टुणिकी गोटे बर बाहर सर लेडीज रोलटा भारी बढ़िया लगे सर पुणी सर चषमा दे सर करके देखा समय ना माने पब्लिक सब माने आपण भल पुरस्कार रखी सैंडल पुरस्कार अच्छा कौन सिचुएशन देखो मैडम मु जज सी मत कह एक्टिंग कर सर आप गोड़तले पड़े हाँ तू हूँ भिलियन मु भिलियन गोटे एडजस्ट कर बेस किसी नकहे मो चढ़ी कथा चल कौन भिलियन हवा कथा मु कौन करुच्ची घरे राति गोटाए आपण घरे एका अच्छा फुटी फुटी खाई खाई बही गोटे राति गोटाए कर ठीक अच्छे ना ना टिके खेले 1 2 3
ଅଧିକା ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇ ଦେଇଛ ଫୁର୍ସତ ଦଉନା କିବୋର୍ଡକୁ ସାର୍ ଟିକେ ଜୋନ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି 1 2 ଆଉ କହିବେ କୁହେ ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ ମାଡ଼ ଚାଟି ହଉଛୁ 1 2 3 4 हे भगवान बस ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଦିଟା ପିଲାର ମା ଗୋଟେ କମା हे भगवान बस ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଜଷ୍ଟ ପିଜି କରୁଛ ନା ଆଇଲ ମା ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛି हे भगवान बस ନା ନିଶ ଉଡ଼ି ପଳେଇବ हे भगवान ରାତି ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ଆମର ସେଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏଣେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଚୁଚୁନ୍ଦରାଟା କାଲିଠାରୁ ଏମିତି ବୋବଉଛି ତାରି ଭୟରେ ମୁଁ ଘରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ବି ଯାଇପାରୁନି ଏ ଭଗବାନ ଏ ଗେଧ ମାଙ୍କଡଟା ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି ଖାଲି ହୁମା ହୁମା ହଉଛି ଭଗବାନ କିଏ କବାଟ ଖୋଲିଛ କବାଟରେ ତେଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଘର ଭିତରକୁ ବସି ଯାଉଛ ଏ ଭଗବାନ ମଶା ତମେ ବେଲିଆନ ନା ମଶା ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତମର ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ୟୁଥ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେଉଠୁ ତୁମର ମୋର ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ତୁ ବଙ୍ଗରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଏ ପୁଅକୁ ବାହା ହବୁ ସିଏ ତୋ ପୁଅ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘର କହିଲେ ତୁ ହଉଛୁ 75 କିଲେ ସିଏ ହଉଛି ମାତ୍ର 43 କିଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମ ମୋର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶି ଯାଇଛ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଭୁଲି ଯାଅ ଧନ ସେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ହାତର ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତ ମଥାର ଶଙ୍ଖାକୁ ପୋଛି ଦେବି ମୁଁ ବେଲିଆ ନାହିଁ ବେଲିଆ ନ ହଉ ଆବେ ମଥାରେ କିଏ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେବେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ କଣ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲା ଜମା ତୋର ବେଲିଆନ ରୋଲ କରିବାର ତୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଦରମଲା ଛେଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ତୋତେ କାଟିଲେ ମଟନ ପିଓର ମଟନ ବାହାରିବ 2.5 କିଲୋ କି 3 କିଲୋ ସାର୍ ଏବେ କୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଟା କରିବା ଏବେ ଆର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଦେଖିବା